Я дам вам последний шанс. Я надеюсь, что вы больше не разочаруете меня. Мы задействовали все имеющиеся мощности Тихоокеанского флота. В этот раз я вас не разочарую. Готовность к бою. Азимут совпадает с направлением, которое обнаружилась она. Готова к торпедному пуску. Торпеды и огонь. Торпеда приближается. Углы азимута 190. Скрам вашего оператор. Торпеда продолжает приближаться. Contact. Distance 5,000 yards. Flood tubes 1, 2, 3, 4. Flood 2. Open outer doors. Tubes 1 and 3 ready for launch. Fire torpedo 1 and 3. 3, 2, 1. Fire. Азимут 109, 108. Торпеда приближается. Впустите торпеду. 70 градусов налево. Torpedo with a water bearing 105 at 4,500 yards. Torpedo evasion. Right full rudder. All ahead flank. Enemy torpedo is still active in closing. Distance 250 yards. 15 seconds to impact. Right full rudder. 50 degree down bubble. Red sounding 300 feet. 250. 200 feet. 150. 100 feet. 50 feet. Zero bubble. It passed above us. Match solar bearings and fire. Torpedo course 115. Fire torpedoes 1 and 2. Enemy torpedoes are closing! 20 seconds
날릴 속도 높이라. 계속 오고 있습니다. Что, черт возьми, делает Северная Корея? Наши солдаты погибают, чтобы защитить Альянс, а вы ничего не делаете и просто смотрите? 무튼 야이 승냥이 같은 종갓나 새끼야. 그거이 도와준 거야. 우리 땅크들 추격기들 다 마사질 때 뭐하고 있어서 하철덩어리 같은 것들만 하면 보내가지고 도움도 못되고 기딴 식으로 다 자빠져버리는 놈들이 내래 러시아가 무기값으로 썩은 밀가루 줘도 말없이 받아서 길에도 다 죽어갈 때는 제대로 도와줘야 할 거 아니야. 우리 공화국이 뚫리면 이놈들은 남조선하고 미제놈들 막을 수 있을 것 같아. 내래 혼자 죽지 않고서 내 놈들도 남조선 미제놈들하고 같이 핵맞을 준비하라. Направку в воздухе невозможно. Вы должны закончить миссию и вернуться, прежде чем у нас закончится топливо. Engage. 3,
朝鮮半島に向かっていたロシア艦隊が韓国軍の攻撃で全滅しました。今回の戦闘でロシア側の軍艦16隻と潜水艦3隻が撃沈されたのに対して、韓国軍の被害は軍艦1隻が大破し、1隻が沈没するにとどまりました。 Plusieurs installations militaires russes à Vladivostok ont été détruites en même temps. On sait qu'un nouveau missile balistique sud-coréen a été utilisé pour cette attaque. Президент Путин – жесткий парень, который любит охотиться. Секрет охоты Путина – невероятная концентрация и храбрость. Я сильный человек. 外交部强烈批评韩国说，韩国军队的此次攻击造成了多数俄罗斯平民伤亡。 러시아의 미사일 공격으로 강원도에서는 주택 3채가 파손되었으며 민간인 3명, 장병 24명의 부상자가 발생해 복군 수도병원과 원주 세브란스 기독병원에서 치료를 받고 있습니다. The U.S. will mobilize all available capabilities to defend South Korea. The enemies will be crushed by the overwhelming response capabilities of the U.S.-Korea alliance and will pay the price for their terrible and reckless gamble.